الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا وموسما للخيرات والطاعات وتكفيرا للذنوب والرفعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجو بها الفوز يوم المقامات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله المتقين إني أوصيكم وإياي بتقوى الله العلي العظيم وأن تطيعوا ما أمره النبي الأمين لأوامره ممتثلين ولنواهيه مجتنبين ولكتابه متمسكين ولشريعته متلبسين. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها الحاضرون والمستمعون ستجا جماعة صلاة عيد الأضحى rahimana wa rahimakumullah. Ngiring batan kaula sareng panjenengan sadaya sami-sami ngunjuk kaki rasa syukur dak kehadirat iman Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sadaya tetep sami-sami kenging rahmat iman Allah Subhanahu wa taala tur juga kenging syafaat iman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sadaya jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Edil kesempatan saat mungkin batan kaula yang bahagia pansaponapan hikmah dari pelaksanaan kurban karena Idul Adha kadinto sangat identik dengan kurban, bahkan dikatakan sebagai hari raya kurban. Nanging sebelumnya menyampaikan tentang hikmah kadinto batan kaula yang bahagia tentang masalah kurban kadinto tibi saking tentang kurban kadinto. Banyak orang salah paham, banyak orang keliru pengertian tentang kurban. Kurban kak dinto sunat se parentah aki engki kak dinto dilaksanakan setelah melakukan sholat Idul Adha. Jadi salah dari kak dinto kurban kak dinto dilaksanakan. Mana bi ampun elaksanaki beeri kak dinto tidak termasuk sebagai kurban. Angkerda sampai bila? Angkerda sampai akhir are tasyrik iki gak dinto sampai asar dari tanggal 13 bulan Dzulhijjah gak dinto. Jadi mulai samangken lastarina salat Idul Adha gak dinto sampai 3 hari lagi saking gak dinto waktunya melaksanakan kurban. Di luar gak dinto engki tidak dinamakan sebagai kurban. Engki mana tetap ilaksanaake penyembelihannya gak dinto tetap kenging kenjeran mana bika sedekah aki tetap kenging kenjeran saking iki kenjeran nasodakoh tapi tetap tidak dinilai sebagai kurban. Dan masalah kurban kak dinto para ulama kak dinto sepakat jangan terlalu mentakyin, jangan terlalu mengkultuskan kepada salah satu binatang untuk dijadikan kurban karena beda ulama kak dinto juga kuat dasarnya ada buaki jak sangguna hewan seetakin kak dinto bisa menjadi sebab tergolong sebagai nadar sanajan tak nadar. Bila ampun tadi nadar jadi korban wajib pas cangkolang orang si kurban tak kenging ngampung. Engki mana bi langsung akurbana engki akurban langsung tampu ko sini embi ria se kagabaya kurban mensengko sapi ria se kagabaya kurban mensengko tinggal tidak usah kita tentukan dari awal melakar melia sampai iki tinggal kan ya, tapi jangan dikultuskan, jangan saking ka orang gak dinto jangan difoniskan bahwa mbek gak dinto sampai gak dinto bakal ibadat dia kurban.
Pun apa tak kenging ketika itu engki kenging saking cuma cangkolang mun pas tergolong sebagai nadar orang si kurban tak boleh ngampung. Mana bi tak sagak dinto, mana bi ilaksanaaki secara biasa noro alurnya jadinya melembe engki embe sebagai persiapan engki tapi jangan sampai di vonis embe gak dinto sebagai hewan kurban. Mun sagak dinto mun tak i tantuaki mun tak itakin beten kau oleh sarang para pancenan saja masih berhak maksimal 1/3 dari binatang yang dikurbankan Kak Dinto untuk kita konsumsi sekeluarga. Jadi Kak Dinto masalah kurban. Ilwara are mangken ben ilwara are tasyrik salah starina Kak Dinto jadi tidak termasuk sebagai kurban. Mengenai masalah hikmah-hikmahnya kurban Kak Dinto beda lemak minimal beda lemak. Pertama iki Kak Dinto at-taqarrubu ilallah. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. At-taqarrub kurban Kak Dinto bayi artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kurban. Sekaping dua nah. Iki bila ampun abak Kak Dinto mendekatkan diri kepada Allah. Cangkolang banyak ida buah kisah Rasulullah. Abak masemak dak ka Allah kala bencara ajalan. Allah bakal masemak dak ka abak kala bencara berkah. Kak Dinto cara perhitungan nyata, perhitungan realistisnya. Jadi kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada pengabdian kita kepada Allah. Sekaping dua nah al-imtiyazu bi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meneladani Nabi Ibrahim. Katipun apa Nabi Ibrahim Kak Dinto bisa ikhlas yang pada akhirnya mengkurbankan putrana si asmana Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kak Dinto pada akhirnya dilaksanakan dengan ikhlas. Bahkan kaulah sareng para pancenan saja tidak diperintahkan, tidak dianjurkan untuk mengorbankan anak-anak kita, tapi yang dianjurkan Kak Dinto mengkorbankan mbi atau bana sape iki mana bi keluar wilayah Kak Dinto iki unta juga termasuk di dalamnya. Di luar Kak Dinto iki tidak termasuk. Misalnya pas pada si apa ngara akurbana ajam mangken gelu cek lacuni dapat sambeli ajam makan niat korban mun ikan niat sedekah ngiring iya tore pa banyak ajam mak sakale pakun katarema sedekahna pakun bermanfaat dak ka apa. Jadi Kak Dinto sekaping telokna bentuk tasyakkur at-tasyakkur bi an'amillahi ta'ala. Bentuk rasa syukur dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Aba paringi rezeki, paringi kemampuan ka angkui akurban. Kak Dinto syukuri dak ka ajunan Allah karena Allah ajanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bakal melipat gandakan dak ka panponapan yang kita syukuri. Ban sekaping 4 tazkiyatun nafsi wal mali. Iki Kak Dinto nyuciaki aba ban nyuciaki hartana aba. Kak Dinto tujuan sekaping 4. Karena apa? Harta Kak Dinto mana bita ipasut cefe kal dadi belai juga ndak ka aba. Sanajan. Kau legala bencara sehalal mana bi hak-hak yang tertulis yang tercatat sebagai orang yang berhak terhadap penerima harta kita. Kak Dinto pasti tidak diberikan haknya. Kak Dinto juga bakal tertibalai dak ka aba. Ban mana bihal Kak Dinto diamalkan, Kak Dinto juga akan berkembang. Dabuna Allah Subhanahu wa taala Allah ada buah Kak Dinto cek masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Harta sei sedekah akibatan kaulah sarang para pancenengan saja Kak Dinto ibaratnya jika dia namen kibigian sedalem biki Kak Dinto sabiki Kak Dinto seitamen tombo petong rancak ben sedalem rancak Kak Dinto saben-saben rancakna tombo 100 buah. Jadi artinya batan kaulah asadekah sakalian bekal ebalis paling sakonekna petong atos kale. Iki bisa-bisa beli sana Kak Dinto tarimaning itunya bisa-bisa etarema mengitunya terjukan dengan akhirat, bisa-bisa langsung etarema dengan akhirat. Sehingga beda juga orang selipur sedekah saking cara perhitungan katunyaan pakun tada olehna pakun tada punapana. Kak Dinto berarti oleh kabukaan selebih raja karena punapa? Karena mesti Kak Dinto tada cengburungan boleh bakal ekau dengan alam akhirat. Sekaping 5
tanmiyatul ihsasi bainal muslimin. Iki Kak Dinto meningkatkan kepedulian sosial antara sesama muslim. Betul kaulah sareng para panjenengan saja memberikan, menyalurkan daging-daging kurban kita kepada saudara-saudara kita, ke tetangga Roma Barat, Roma Timur, Roma Daja, Roma Laut. Paringi kurbanna Kak Dinto sebagai rasa bentuk kepedulian sosial. Karena Kak Dinto benih zakat. Menzakat Kak Dinto ada golongan-golongan yang berhak, tapi kurban iki iya tore. Taka tatanggana se andi ngereng paringi kurban. Tatanggana se tak andi pun apa boleh. Jadi tak corok ke ulah tina disa tak usah beri kurban disa soki. Ampun, jangan sampai ketika Dinto. Karena apa? Kesunahan Kak Dinto tidak memandang miskin atau kaya. Bila ampun ketika Dinto, Allah Subhanahu wa taala ada buaki lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya pun kurang langkong. Bak nak kapiria tak bekal ngalai kefokusan, tak bekal ngalai nilai lebih. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kajaban bak naria menginfakkan, mensedekahkan mimma tuhibbun dari sesuatu yang kamu senangi. Artinya bareng-bareng si abek kai mani Kak Dinto si kasadekah dek ka orang. Abek Kak Dinto tantuna mencara paritungan melembek. Iman embek Kak Dinto karena artinya larang. Tapi Kak Dinto si sadekah aki, Kak Dinto akan dapat nilai lebih. Engki mana bi asadekah perkara-perkara si ampun tak yang kui mun abek. Andik kalam pijulajuan datina la tak yang kui ya bagi desa. Engki ganjaran bakun saking di dalam ganjaran Kak Dinto bada ganjaran si utama, bada ganjaran si sabiasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Usikum wa iyaya amma nahallahu min qubhil ma'siyah. Fattaqullaha wa la ta'suhu wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hasana 'anil salah wa bayyana lana subulal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa usikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallah. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tibbi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabatil akramin wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma dfa' 'anna al-ghala, Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba
والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين واشف لمرضاهم واغفر لموتاهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأتم وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.